О, да. Я вас приветствую, братцы-кролики. Зовут меня Илья, это канал Роликович Play Game. И сегодня мы начинаем играться, не то что играться, а знакомиться с игрушкой Kingston.com. Я уже забыл, как она называется-то. Ёп! ПРСТ. Сейчас мы ее прочитаем. А, у меня телефона там даже нет. Ой, блин, кошмар какой. Короче, Kingdom.com. Как-то так. О, такой олень. А графика-то вообще прекрасная. Это ты опять орешь. Мне орать не надо. Серебряная спальница. 1403 год. Kings.com deliverance. Все, я понял. Нет, ты смотри. Хорошо это. 60 FPS. Ну это что, Ричард тешит? Или кто это? Ну таких лошадок. В лошадках. Пацанчики. God bless. Same to you. Today's a scorcher. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Go and get the lazy bones up then. Quick clout round the ear should do it. Какой хулиган. Henry! Почему Get up Ингр-то? now. There's work to be Надо done. просто Генри. Давай, подъем. Get up or I'll come get you up, you slugabed. Hear that? You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Oh, it's nothing. Это It's just ерунда. a scratch. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. А он, You наверное, обо know всем how he узнал. feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up, you rogue. Да-да-да-да-да. Ну и что теперь? Задание началось. Нежданные гости. И? Твоя, нет. A fine Не state твоя. you're in this morning. What on earth did Я you ее get up to купил. last night? Тоже. Так, когда вы... Вот зараза... Так, танцевал. Был с Бланкой. Так, ну давайте. Привет. Давайте красноречие. Nothing much. Me and the lads were just having a chat in the tavern.
Какой-то странник пошли о том, что я не заметил, что... Давайте мы пока будем по красноречию. Нет. Спасибо. Нет, пока не отвечали, я не знаю. Мне телефон нужен. А ты смотрел? Так. Сейчас я... Зайчик, дай, пожалуйста, телефон мой. А ты хочешь попробовать ответить? Спасибо. Так, мне кажется, что ты что-то не говоришь, как-то связано с царапиной. Так, давайте мы теперь возьмем силу. Нет, ошибаешься. Ошибаешься. Но почти, но мысль правильная. Но ты ошибся. Мысль правильная, но ты ошибся. Так, пока не отгадаешь. He's not as young as he was, and you know how his joints pain him. He's too proud to complain, but he needs your help, Henry. Кто-то ответил уже. Сейчас посмотрим. Good. He always says his knees ache when there's a storm coming. Так. I hope they're wrong this time. Нет. It's looking like such a nice day. Нет. Так, сейчас, подожди. Нет. Ты не прав. Так. Ты угадаешь. Ты-то, конечно, угадаешь. Тебе не надо. Ты знаешь свои этот ответ. Поэтому что там? Тебя никто... Так. Чего? Иваныч, у тебя мысль правильная, в принципе. Волк его не кусал. Самая первая мысль была правильная. Can I get something to eat? I left some breakfast on the table. Help yourself. Да. Никитос, ты тоже не прав. Глянул, Никитос, ты не прав. Ответ неверный. Did Matthew and Fritz come looking for me? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. Я же говорю, посмотри еще раз видос и обрати внимание на детали. Все будет просто. Пуля была всего одна. Я же сказал, был сделан всего один выстрел. Так. Father will pass the forge on to you one day soon. You've been courting that Bianca for months now. Why do you have to keep wasting your time with those two layabouts? They're nothing but trouble. Ну так не сказано, что они от пули. Нет, не сказано. Так, естественно, в кого и куда. Выстрел-то был? Был. Я же сказал, был сделан один выстрел. Так, ну ладно, блин, я вот... Так, что сделать? Так, нет, мне наверное придется все-таки сместить. Я так ни хера не вижу.
куда-нибудь, наверное, вот сюда, наверное. Или тут карта будет. Но он мог промазать первый раз. Мог и промазать. Оба. Так, а карта у нас... Давайте-ка мы... Что нужно? Да. Так, мне нужно к Батяньке топать. Или куда? Что делать-то надо? А, к Батяньке, да, наверное. Ты узнал, где точильный круг. Здорово. Come here, I need your help. Чего случилось? Во. Вот теперь, Джей Абрамс, ты прав. Вы победили, товарищ Иван. Накрыло снегом от лавины. Правильно. Так что делать-то надо? Эй, поговорить с ним надо. В прямом. What's the matter with you, Henry? Didn't you hear me calling you? Так. Вы можете просто использовать красноречие, которое иногда зависит от ситуации. Так, средний века, социальный статус постепенно... Что теперь? Теперь будет приз. Так. Видите, опасно. 23 числа. Очень шустро как-то это все прошло. Ну ладно. Конкурс, он и в Африке конкурс. Так. Ну ладно, хорошо. Так, мне нужно... Просто мне нужно было смотреться. Да. Да хотя, может, и раньше. Не прямо сейчас. У нас получается. 19, 20... 21 числа. Нет, вот... Да, получается. Ну, вообще, да, как праздник. Sorry, father. I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, ну, видишь, значит, не перевелись еще. Умные геймеры. Какая именно? I'm running out of charcoal. Бегай на рынок, купи мешок углежога. Господи. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Скажи Not to mention что-нибудь. Go and tell him to pay up at least for the axe and hammer, and then use the money to buy the charcoal. Kunesh, that drunkard. That'll be fun. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. Is that Можно. all? Not quite. The Chamberlain at the castle has the cross guard for Sir Radzig's sword. Ну, я не знаю. Ты не успел. Иваныч ответил, ты же хотел, чтобы Иваныч выиграл. Вот твое желание осуществилось. Пиво. Ну, надо было просто сказать. Нет, а вот просто это он написал, выйди в ВК. Или я говорю, чего? Вот же у меня, вот. Сейчас. Ай, блин, не туда. Вот, чего? Все. Вот. Я никому ничего не подсказывал. Ну так... Надо было написать. Так, что еще? Да, все, сейчас придется
Где коммент? Так, сейчас. Сейчас. Ай-яй-яй, не так. Написал-то, вот так. Нет. Все. Так, хорошо. Так, а как мне там? Журнал, не журнал. Так, вот. Возьмите. Так, главные. Нежданные гости. Купи на рынок. Возьми крестовину в замке. Купи пиво в корчме. Мешок угля. Ну, пойдем. За пивом. Так, на карте М. Так, долг с Кунеша. Так, ну ладно. Это долг, что ли, надо взять? Эй, товарищ, иди сюда. Здорово. God be with you, Kunesh. What do you want? Денег гони. My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing. Clear off. Да почему, как Ваха, он просто не успел. You know you Ну, owe father for a бывает, lot чё. more than just the axe and hammer. Чё сразу? If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. At least pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin, you bastard. Get the hell out of here, or I'll Ах use ты the гад. axe on you. Долги нужно платить. Look, I know things aren't easy. Your wife ran off, booze is dear these days, and you're as much use as a square wheel. It's no wonder you're short of coin. But a debt's a debt, and I can't leave here without something. You son of a whore. How dare you speak to me like that? Didn't your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Что мне с ним биться, что ли? Так, рубящий, сильный, медленный, колеблющий. F пинок. Снять захват. Блок. Пускать. Еще так. Curse it! Ох ты гад. Иди отсюда. Тихо. О, тихо. Не на ту кнопку нажал. Да ты что ж такое-то, блин. Ну иди сюда. Ух ты гад. Тихо. Сам такой. Че, раздается тут? Иди сюда, ах ты. А как мне его-то? Я тоже его хочу захватить. Ну почему? А как же мне его-то захватить? Нет, я еще с тобой подерусь. Не успел, блин, неудобное управление тут. Ах ты гад.
Да блин, я не соображаю как. Так. Управление. Нет, почему? Так, пропустить, прыгнуть. Да, бой. Угу. Захватить цель, особая атака, блокировать. А как мне его захватить-то? Так, основная ЛКМ. Так. Нет, родной, не так просто. Иди нахер. Come here, lily liver. Да почему же мне-то его не ударить никак? Тихо, спокойно. Опа. Тихо, тихо, тихо. Да, так же нечестно. Иди нахер, собака бешеная. You're done for, bastard. Да что ты? Ты серьезно? На тебе в морду. Да. Ага, сейчас. Сбежался. Ох ты, скотина. Попал. Нет, братцы-кролики. Не сейчас. Ух ты, гад. Well landed. Иди нафиг, собака. You're dead. Да что ты? Как мне его захватить-то, никак не могу понять. No kurwa. God. После стрима будет поздно. На. А почему? Way off. You're done. На. Ты собака. Блин, я не пойму, как его захватить-то. Можно попробовать. Jesus Christ. На тебе, чайник. Ох ты, собака бешеная, а. Добрдале. Вот гад. Да. Собака. Хватит, хватит. Конечно, хватит с тебя. Но долги-то надо... За долги-то надо платить, собака бешеная. А я тихонько.
на тебе в чайник, собака. На. Ух ты, гад. Попал. Так, ему можно и просрать. Нет, я его хочу захерачить. Чё, захерачим. Ох ты, хрен тебе, собака. Иди нафиг. Я его захерачу, гада. Все, конечно, все. Чё ёрзаю? Куда ёрзаю? Да почему? Ох ты, гад. Сколько ж тебя херачить-то надо? Иди нафиг. Это когда... А, можно его попробовать поймать. Давай. Давай. Почему же мне-то его не захватить? Иди в пень. Собака. Oh dear, did that hurt? Собака бешеная. Иди в пень. На! Зараза. Что? Что такое? Take what you want. It's not much, but it's all I have. You understand? Отлично. Найди у Кунеша, что можно продать. И что же у него найти? Открывай. И что у него можно найти? Что можно продать? Что это такое? Отомкнуть. Гвозди, молоток. Взять все. И что еще можно у тебя взять? Повесить котелка. О, я поел. Да нет у тебя ни хера. Если честно. Молоток и гвозди. Больше у тебя ни хера нету. Ну ладно, пойдем отсюда. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want. You haven't heard the last of this. Да, отлично. Так, теперь. А где его продать можно? Ладно, пойдем. За пивом. Или за углем. God save Henry. Помощник углежога. Good health to you, Henry. Good health to you. Здорово. Так, как насчет поторговать? А сколько у меня денег-то? У меня денег нету. Сколько угля нужно купить? А у меня денег нету.
Hey, Pip, do you want to learn something? No, Моих I мистер. don't think so. Ванек. Так, а где? Кому я что могу продать? А, фехтовали. Да, давай мы возьмем. Да. Ванек. Здорово, Максимка. Тебе привет. Have you recovered from yesterday's great wound? It was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when her son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. But the world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. Spoken like a man. And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Ну, начнем. Yes? All right, I'll wait on the ground by the sheepfold as usual. Ну, пойдем. А куда идти? Фехтовальщик. Так, давай-ка мы все-таки... А что нужно сделать-то? Я забыл. Так, 10 рынка. 10 рынка. Надо купить. Ой, 10 рынка. 10 угля. А как его купить? Корзину. Да, Иваныч уже разгадал. Нет, я не хочу покинуть. Ну, X. А, понятно. У меня нет денег, надо ее продать. А кому как ее продать-то? Нет, красть не надо. Блин, а как мне ее продать-то, интересно? А у меня больше и нету ни хера. А как мне его продать? Интересный расклад. Ранение в левую руку. Кого продать-то? Я узнал, где портной. Так, это портной. Бакалейщик. Ты кто? You know how it is. Полох. Henry, I'm glad you stopped by. Здорово. О, торговка. Поговорить. Я могу тебе продать? Чуть попозже еще. Так, а я-то могу как-то это продать? Так, на каждой кухне. И где же? Это что, во. Да. Давай с тобой потрендим. Спасибо. God be with you. Не совсем. Есть такая игрушка, как она там называется-то? Ну да, что-то типа этого, Шерлок Холмс. Там немножко по-другому надо делать это все. Кинжал. А как мне его продать-то? У меня денег-то нету, как мне его продать-то? И там этих загадок туева хуча. Ну я еще две вспомнил. Там уже будет на этот, как он называется, на знание
компьютерных игр. Нет, не каждый день. Так, хорошо. Где же мне тебя продать-то? Где мне топор-то долбанный продать? Сейчас красный капюшон, молоток, старые сапоги. Нет, а где мне его продать-то, этот молоток-то? Вот 4 монеты он стоит как раз. Молоток, топор, 7 монет. А где мне его скинуть-то? Так, это скалится. Купи главное пиво. 3 загадки в один приз. Именно ткань. Где ж тебя? Да, хорошо. А что такое? А кто тут? You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the Pope God be with you, Henry. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsch is spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Нет. Sir Radzig is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobst had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and don't forget about Kuttenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Так. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? You're too right, Matthew. We should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit, it made me think of that huge parliament. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some turds will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Кого, чё? Не, я этого делать не буду. Not that I don't want to teach the Deutsch a lesson, but I really don't have time. That's disappointing. Still, we can manage without you. Let's go, lads. Honestly, Hal, how could you possibly chance like this? Легко. Так, папа Бонифаций. Это вы его херачите, пускай. Блин, мне нужно продать денежку. А как мне это сделать-то?
Игрок. Как мне его продать-то? Ё-моё. А где кузня? А это что у нас такое? А где купец? Это купец? Нет, это не купец. А, вот, наверное, купец. Нет. Здорово, торговка. Почему ты не один? Вас двое. Как насчет поторговать? Так, а как мне ее продать? А, может вот так вот надо. Блин. Ну слава тебе, Господи. Так, а как мне его... Так, молоток. Топор. Вот так. Не-не-не-не-не. Да? Заключить сделку. Отлично. Так, после слов удачного стрима я думал, ты уходишь. Я не сказал удачного стрима. Ты что-то путаешь, товарищ. Так, а сколько у меня денег теперь? Гроши. Гроши. Так, а сколько у меня грошей-то? Хер поймешь. Я понятно, я понял. Так, ну что, пойдем попробуем 10 угля купить. Хай, товарищ. Так, давай-ка мы с тобой поторгуем. Восемь, 9, 10. Принять. А, ну отлично. Все. Есть, я купил. Что, пойдем попробуем пофиктовать. Ой, какие барахи. Смотри, какие барахи. Как они убегают от меня. Здорово. Ванек. Или Ваник. Или Ванек. So, can we get started? Начнем. Да, давай. Только ты мне меч дай. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. Так, сейчас. А, господи. Понятно. И чё? Твоя жизнь защитна. Ну давай. Окей. Опа. Тихо. Если будешь отлынивать, то ничего не выйдет. Старайся рубить сразу с направлением. Вот оно как. Ну, выбрал.
point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Опа. Опа. Отлично. Хорошо. Давай попробуем. Да, я могу отложить, даже не вспотел. Если можно повесить цепь, да. Ну, давай попробуем. А, связки ударов. Отлично. Это я с деревянным мечом. Не знаю, как-то сало хочу. Пить запомнили, есть тренироваться, без этого никогда не будет. Отлично. Ну что, пойдем за пивком сходим. Купить пиво в корчме. Пойдем за пивом. Пока муж ходил за пивом, за пивом, за пивом. Корчма. Гроши. А, да. За пивом, за пивом. Так, куда тут можно зайти туда? Ну, все сидят и бухают. А где пивка-то взять можно? Братцы кролики. Только, наверное, так. Дайте пивка-то. Нет, туда не надо. Здорово. Так, мне пивка бы. Тетя. God save, my lovely. You're looking well today. You too, handsome. What brings you here? Я хочу пивко. Just ale. What else could I expect from a village lout? Так что What will it be then? дубинушка. Сама дубинушка. Кувшин пива для отца. I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. But of course. Ну чё, неплохо. Here you are. Спасибо. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Да ты что, Out of the серьезно? question. Here you go. And this evening I'll have something more for Алкашей, да, есть такое I дело. can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow was asking after you. Какой? Ванек, да. Ванек меня I спрашивает. suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Ну как это? Enough. You sound just like father. I'll be going now. See you this evening. Hal, I've got something special for you. Да ты что, серьезно? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Ванек отошел, сказал, система будет переустановлена. О, спасительный шнапс. Так, если вы там... Эй, я не могу. Время от времени игра автоматически сохраняется во время важных событий, когда вы спите. Но если вам нужно сохранить, вам нужно бухнуть. Так, что-то... Вот это да. О, придумали, ребята, а? Чтоб сохраниться, надо бухнуть.
Ну да. Игрушка мне уже нравится. Давай. Здорово. А чё, вы меня не пустите? Так, стоп, а где какую крестовину в замке мне взять? Вы же меня пустите сюда? Нет, не пустите. What the hell are you doing? Я хочу взять то, что мне надо. Так, крестовину в замке. Каким образом мне это сделать? Перелезть, что ли? Да нет, он вряд ли перелезет. Так, ладно, давайте мы отдадим этому все дело. Батяня, на тебе пивка, батяня. Насчет того, что ты просил. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. Это типа чё, без этого никак? Нормальный расклад. Так, хорошо, а если мы пойдем не туда, а вон туда? Как мне эту крестовину-то взять? Нет. Что мне, к этим охранникам, что ли, подходить? Они меня ничего мне не говорят. Яник. Мне нужна крестовина-то. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? Да неплохо. Я пришел за крестовиной. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and grip. Father had them engraved in Sasau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. When did I ever botch anything? Where shall I start? Shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Сиятельный пан. Давай. Сейчас я тебе скажу еще что-нибудь. Magnificent. Shame I can't keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. Корчме. After today's work, the ale might even be on me. Так, давай-ка мы еще переговорим с ними. Могу я с ними еще? Могу. Ярослав. Славик. Хо-хо-хо. Это Славик. Jesus Christ be praised. Так, ладно. Надо было с этим. Я хотел с этим потрындить. Почему он только с этим-то говорит? Ладно, пойдем. К Батяне. Так, насчет того, что... About time. Have you got everything I wanted? Да, принес. Да, начать работать в кузнице. The hilt and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Ну чё? Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Гравёром сказано. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzik ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge.
We'll put it all together. А, так значит мы кузнецы. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Да так, чуть-чуть. Maybe. Maybe. Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. And maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Я-то не делал ничего. Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Good. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists. Ну так. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. Давай, собирайте. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Мечушка. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university. And all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas Ну, doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Херак. Хорошая мечушка. Ну какая мечушка. Хорошая мечушка. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Ну мы сходим. Henry, are you all right? Так, ладно. Маленький перекурчик. Пойдешь?
Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Ух ты, простите, дурака грешного. Забыл. We did a fine job. Забыл. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Да ты кто? Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Ну, чем что махаешь? Давай. Хи-я! Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Хочу. Мы махнем. Да. You still have a lot to Не learn. играй. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Я и не Learning играю. his trade will serve him better in life. Не. Perhaps. Общаться-то надо все But равно. who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Sir Isvan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Ладно. Его звать, оказывается, Мартин. Значит, Генри Мартин. Have a safe journey to Sasso. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. Дурак какой-то. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree, and by your mother's side. So do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them, or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Что такое? Что такое? А что случилось? A messenger. He was in a hurry. What's happened? Опа. Все жгут. Нихера себе. Ну, кто это такие? А это кто? Рыжебородый, что ли? Не знаю пока. Что-то происходит.
И чё? А вы кто? О, это не есть хорошо. А чё все долбят? Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Нифига себе, нападение что ли? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Ценные вещи. Нифига себе. Все горит. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move it, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Keep running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Сейчас будем всех рубить, что ли? Ах ты! Зарубил. Что такое? Лежать. Ах ты, скотина. Ах ты ж гад, а. Ах, вот твари, а. Ну я тебя, тварина, запомнил. Твоя башка будет висеть у меня на мече. Это я тебе обещаю. Новое задание скалится. Нехило. Так, все, побежали отсюда. Побежали. Валим. Я еще могу. Вон, лошадь вижу. Так, да. Так, о господи. Понятно. Угу, я понял.
Так, поехали. Бегом, бегом, бегом. Нормалек, поехали. Мы ускакали. Чего? И чё? Теперь мне от них ускакать надо? Мафия начинается. Поехали, поехали, поехали. А у меня есть же. Где моя повязка? Понятно. Поехали. Ой, а как мне это сделать? Ух ты! Вот, ну хорошо, я узнал героя. Ай, больно же. Так, иногда пистолет попался в зону точку. Чё доскачем? Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Да вы чё, гады? Идите нахер. Нормальный расклад, а как мне тогда? Как мне тогда от них ускакать? Так. Раз, два. Понятно, я понял. Поехали. Кто же это такие-то? Давай, скачи, 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 моя хорошая. Скачи, скачи. Ой. Скачи. Left. Kalmurg is to the left, along the stream.
Давай, 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 давай. Flee to Talmberg. Run for it. Сейчас бедная лошадка устанет. Они меня сейчас догонят. Давай, рви когти. Гады, они меня догнали. Давай, 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 давай. Долго мне так скакать-то еще. Ты что, я так помираю, что ли, получается? Да ну как у меня? Собаки, тут как же так-то, ну? Фу. Я умчался. Oh my God! Hey! Jesus Christ! Help! Scarlet has been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Давай. Что, твари, испугались? Сваливайте, сваливайте, гады. Quickly! We're closing the gate! Со стрелой в ноге. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Татары. Tatars, you say? Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. Терпи, казак, атаманом будешь. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Ну пойдем потрындим. О, какой собака.
Sir, this is a survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Kuttenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robart. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? Нет, его эти твари убили. I'm sorry. Я ему обещал, что его башка будет на моем мече. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robart, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Теперь да. НФС завтра. Можно попробовать. С паном Бориком. Где моя постель? Вот она. Пекарь. О, тихо, 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 тихо. Так, ну чё? Ты кто? А, ты этот. Да, понятно. Теремок, он не высок. Ты кто? С кем я должен потрудиться, я забыл. А, пан Борик, да, вот он. I wouldn't mind a bite to eat, actually. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. It must have been terrible there. I heard about your father. How did it happen? They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. Идти с Бориком на кухню, но I пойдем. can't understand why he'd waste his talent, but I'm sure he had his reasons. He had a fine reputation. It's a great loss. Что, съесть надо? Ну, я на кухне. Новое знание кухни. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bozhena. Bozhena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady.
May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, Mom. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Ой, ладно. Так, новое знание кухни. Ешь и иди в сторожку. А где это поесть можно? Ладно, главное ешь. Ну, я сяду. Так, съесть. Я съел. Пес алкоголик горе в семье. Так, я поел. Встать. Ой, японский бог. Ну я вроде поел. Виноват, тетя, извини. Я. Пусти-ка меня. Ну, пойдем покемарим. Нет, не сюда пошли. Как сюда войти? Здорово, пацаны. Ага. Вот это. Сесть. А сколько спать надо? Два часа. Ну, тогда уж лучше. Да, давай так хотя бы. Я сплю. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal.
I know what it is to be left alone in the world. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Так. A fellow by the name of Kunish owed money to Father, who sent me to collect it from him. Only Kunish had no intention of paying. It got a bit heated, as often happens when there's money involved, but Kunish still wouldn't cough up the coin. Father was too generous for his own good, letting even a scoundrel like that buy on credit. Oh. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised Father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. Так. I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. Так, я увидел дым на горизонте. I saw smoke on the horizon from a village Sigismund pillaged on the way to our town, which was soon to meet the same fate. God have mercy. And then death descended on Skalitz. Так. Father told me to take shelter in the castle while he went to get Mother. She was stranded in the town, surrounded by Sigismund's butchers. And then I saw him knocking down one Cuman after another. I never saw him fight like that. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. But then the leader of Sigismund's raiding party, a knight in full armour, saw Father and charged at him. He cut down my father without a thought. And then he turned on my mother. And he murdered her in cold blood. You poor boy. May the Lord have mercy on their souls. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. Это я видел. Так, мне нужно I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. Так, ну да. I wanted to help her. God knows I wanted to, but... Even though I had the sword we made for Sir Radzig, they had me outnumbered and they were well armed too. I only just managed to grab one of their horses and ride off. I couldn't help her any more than I could have helped my parents. It wasn't your fault. I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. Вот этого гада башка. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen. Oh, you poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding. Those who are corrupted by
greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Probislavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. Мы здесь. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. My friend. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Я думал, он ее это. А он ее не это. Так, я так понимаю, новое знание. Жизнь женщин в средневековье. Это типа ему снится, что ли? Да. Я теперь я дойду до конца. Henry, wake up. You don't want to miss this. What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Ну, пойдем. Идти на стену по лестнице у ворот.
Где факел? Ну, вижу. Как его зажечь? Держи И. Отлично. А как его зажечь? А, я уже... Так, по лесенке, да? I didn't think of that. Ну, пойдем. С сотником Бори... С Борюсиком надо, с Борей поговорить. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Must eat. А что, ты не наелся, что ли? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spy see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Кто такие? Oh! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robber? Sir Radzig, what a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir, he is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? Спасибо, что зашел. The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left us storming the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. Конечно, I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? But sir... Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend.
Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Hovel of Baldic. I've seen you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! It's only a short way to right now. Ротая. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking... Так, я могу помочь. I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. А мне надо хоть пожрать, что ли. Jesus, look where you're going. What is it? Блин, надо поесть же. Are you serious? Jesus, look where you're going. Простите. Да-да-да. Что ты хорошего скажешь, стражник? Good day to you. What do you think about how the Skalitz folk managed to flee the siege? Thank the Lord. I thought it was Sigismund descending on us. It seems everyone thought Чуть that. попозже. Well, we were all expecting the worst. Так, я просто... And the truth is, I'm still worried what will happen when Sigismund Я бы comes here. луком. And come he will, of that I'm sure. I just hope we'll be as fortunate when we're face to face with that fucker. By the way, Henry, my condolences. Thank you. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? Ну да. I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Так, и что дальше? Дождитесь утра. Ну блин, мне надо хоть поесть, правда, что ли? Ты... Так, нет, не сюда. Где можно пожрать-то? Или что тут? Нет, замок вскрывать не надо. Пока что. Хай. Да я сейчас поем, только мне нужно найти, где это можно сделать. Да, пекарь. Новое занятие. Неисследование места. Неисследование места. Мужики, дайте чему-то поесть. Во. Рогалик. Хватай. Так, жареная утка. Давай, оп. Оп.
Вот. Рогалик. Эть. Эть. Вот. Та стрела плохого качества. Во. Все, мужики, спите. А я могу тут прилечь? Нет, это я делать не буду. Все, мужики, спите. Пойдем. Братцы, кролики, маленький переход. Так, ну чё, до утра, говорят, дождаться. Прислонись к стене. Так, где моя кровать? Так, ну это мы потом сделаем. Мне надо сначала
Что, пойдем подремлем? Я сяду. И я засну. 3. Ну вот так хотя бы. Во. Да, сохранено. Отлично. Вставай, вставай, вставай. Что там случилось? Что случилось-то? Эй. А что случилось-то, алло? Ну и что случилось? Опять эти гады идут. Sweet Jesus. We're gonna end up like skeletons. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. Что тебе надо? You may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. И что тебе надо? Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king. And here in Talmberg, divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Да, что тебе надо-то? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here. And I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Ну да, они же ничего не сделают против такого войска. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. А, так это немцы.
Что ты сказал? Уходят. Ну ладно, раз уходят, так уходят. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard. Но я еще до тебя все равно доберусь. Ты мне, гад, за все ответишь. Тварина. Макварс фон Аулиц. И чё? Похоронить своих. Скалиться. Заполучи лошадь. Так, а как я? А, во, на С, все. Так, давайте-ка мы уберем его. Так, где факел-то? Надо его убрать. Во. Вот так. Так, что сделать надо? Чарльз, да? Новое занятие. Это моя постель. Ну ладно, пойдем. Эй, стой! Боря, стой! Боря! Good health to you. Так, мне нужно попасть в Скалец. I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Так. So, Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Зачем? Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Здорово, Хрипер Мосплей. Так, а что он хочет-то, правда? What happened in Kuttenberg? Kuttenberg? Well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair. Him and Wenceslas's cousin Jobst. Так вот, приятно, тёзка. Очень приятно. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Так. Ну давайте. Because it's a fertile place with full granaries that could feed Sigismund's troops? That's not it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia, in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favored it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed two birds with one stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Cool.
Так, что вы знаете о половцах? Where did these humans come from anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about гроши. Почему гроши, когда деньги? What the hell? Нет, мне интересно, а как же? Ну ладно, пойдем в листалище. Ага. Пойдем попробуем к этому. А я могу вообще к этому как поставить-то? Нельзя поставить. Ага. А, маркер X можно поставить, все. Где он? Вот он, вижу. Так, я узнал, где купец. И я вообще молодец. Так, ну пойдем, что там за новое задание? Ой, задание. Ну, вон лошадь, я вижу лошади. Стоят. Но только мне на них не сесть. Так, а как мне отсюда выйти-то? Ага, ага, все, я понял. Пойдем отсюда. Так. Выберитесь из замка. Сейчас бы я вот так прыг и все. Отсюда меня хрен кто выпустит. Здорово, чувак. Выпусти меня отсюда, пожалуйста. Good health to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. Если как-нибудь это, мы договоримся. Так, нет, я с ним сражаться не буду. Давай вот так. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. Что ты имеешь в виду? What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right. I'll have a look around for something. Вот оно как. Окей. И где же его искать? Ага. Вот оно что. Ну пойдем. Что, там, наверное, есть что-то. Так, значит, получается, что... А куда, что-то как тут? Да, у постели. Где-то там. В моей. Сейчас мы сюда зайдем. Ну вот, я открыл. Так, это у постели. Я тут тоже открыл, тут тоже все дрыхнут. Я на частной территории, ладно, все. Я ушел, пацаны. Все. Нету никого.
Так, а как же мне ее достать-то? Где мне ее достать-то? Ай-яй-яй. А как же мне ее достать? Новое занятие. Нет, туда как-нибудь. Так, это сталище. Купец. No sign of anyone. God knows what it was. Где-то не тут, значит. Значит, где ж ты можешь быть-то? Откройся. А тут вроде как и нету никого. Очень легко. Ну, давай попробуем. А у меня нет отмычек. А где же их взять? Сложно. У меня нету отмычек. Меня сейчас арестуют и все тут. Все, я ушел. Меня нету. Ладно, пойдем к купцу сходим. У меня точно нет отмычек. Шоссы, капюшон, ключи. А нафига мне гроши? А сколько у меня? Рубль с чем-то? Ну пойдем. Сходим к купцу. А, это этот. Ясно. Она открытая. Пойдем, значит, к купцу сходим. Так, где у нас купец? Вот он, купец. О. Ай, простите, все. Я ушел. Вартава. Ну. God be with you. Торговать. Can we trade? If you've got the coin. Есть. Отмычка. Да, продать. Что я могу продать? Тебя могу продать? Так. Старые сапоги. Так. Закончить. Can we trade? If you've got the coin. Да есть у меня гроши, есть. А сколько вы? А, 8,9. Ну-ка. Попробуем поторговаться. Let's have a word about the price. Naturally. Так, торговаться может дешевле купить, дороже продать. Выбирайте сумму, которую заплатите.
А, понятно. Не буду пока торговать. Так, а что я могу еще-то продать? Шнапс. Продавать. Один хотя бы я продам. Can we trade? If you've got the coin. О. Нет. Let's talk about the price. Naturally. Так. Ага. И что? Here you are, with a little top-up. Thanks 1,000 times. И сколько у меня денег стало? 11. А вот ты нормальный, а я чё? Can we trade? If you've got the coin. У него столько денег нет. Мне нужно это. Да и одной хватит тогда. Тут ты гад, ты мне хочешь 18. Can we do something about the price? Aye. Ты нормальный? Can we trade? If you've got the coin. Так, что я еще могу продать? 7,8. Да. Can we do something about the price? Naturally. Here, and something for your trouble. Thanks 1,000 times. Так, сколько у меня денег стало? 11,9. Да вы чё, ребята? Ой, на ту кнопку нажал. Can we trade? If you've got the coin. Ты матерь божья, да ты чё, ребята? У меня денег столько не хватает. Что ж делать-то? I wouldn't say that. Oh, you want to stick your head out the door now and again? Чё случилось-то, братцы-кролики? Good day to you. Здорово. Понятно.
можно тогда к пекарю сходить. Надо взять у них еды, на попродавать. А где пекарь-то? А, вот он, пекарь. Здорово, подмужики. У торговца, видите, не хватит денег. After the winter? Aye, I've been to see the carpenter about when he could get round to it. Well, after talking to you, I went and had a good look around my own place. Now I'm sorry I did. Can we trade? If you've got the coin. Так, у этого опять нету денег. Подожди, а сколько... Так, все нормально. Ладно. У него вообще денег нет, что ли? А, не на ту кнопку нажал. Can we trade? If you've got the coin. I'd like to discuss the price. Why not? Forget it then. Это нормальный расклад. А что же мне делать тогда? Крестьянин, крестьянка. Может опять с Борькой поговорим? Ну это я все знаю. Don't worry, we're safe. Safe? Sigismund. Капуста. Курица. А что же делать-то? Как же мне тогда? Может и правда мне так вот хер не дает. Но он до сих пор открыто. А внизу что?
Чё ты там? Сложно. У меня нет отмычки. А где же ее взять-то? А, там кто-то был. Hey, what the hell do you think you're doing? Hey, watch it. Loud. Ну выпусти меня. Ну все, все. Спокойно, товарищ. Может мне поспать до этого? А тут что у нас? Тоже на частной территории. Штаны какие-то. Понятно. У меня нету ничего. Блин. Ну что делать-то? Сесть. Нужно как-то. Ладно, пойдем. Поторгуемся еще. Ты чего? А чё ты туда-сюда, все туда-сюда ходишь? А чё случилось-то? Can we trade? If you've got the coin. Let's talk about the price. Why not? Ну так и что же мне делать? Почему ты не покупаешь, что у меня? Here. And something for your trouble. Well now, thank you very much. Блин, я ему просто отдаю так на халяву. Получаю, сколько у меня денег-то? А, да. Нет, тут что-то ничего нету. Тут тоже ничего нету.
Ах, вот оно как. Так, живучесть. Ничего нету. Ловкость как перышко. Тут что есть? Так, сведения. Запах мужика. Лазутчик. Ночной наездник. Странник. Ну давай. Да. А мастер клинча? А мол? Ну давайте, наверное, тогда могильщик пока возьмем. Все, отлично. Так, сколько же у меня денег-то? Can we trade? If you've got the coin. Состояние. А, да иди-ка ты нафиг. Товарищ, а как же мне тогда? Что же мне тогда сделать? Кому мне может тогда к стражнику подойти? К какому-нибудь? Здорово. Может, скажешь, где торговец есть? Good health to you. Здорово. Да. Is there someone here who trades in goods? Hungry, are you? You should go and see the cook. She's good-hearted, especially if you come with some coin. For anything else, you should see a fellow called Votova. Folk aren't too fond of him, because he's as surly as a wet cat. But he can get you just about anything. I saw him by the granary. You'll recognize him easy. He looks like he's never had a decent meal in his life. Может, торговцу пожрать надо? I heard they eat Нет, только так. Блин, ну выпусти меня. Чё у меня карта перестала работать? Ну-ка. О! Листалище. Купец. Пекарь. Нет, а как бы мне... Может, как-нибудь ночью? Блин. Ай, упустите, волки позорные. Я на частной территории. Ясно, ничего нету. Все, я ушел. Все, я стою. Ну я сдаюсь, все. Все.
You were seen stealing. Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a... Так. You're making a serious... Do you think I'm... I can't pay that. Well, it's a jail cell for you. Ну, соглашаюсь. Just the accommodation for you. And hand me... И что? I hope you enjoyed your time in our little establishment. Not much, actually. Glad to hear it. And can I go? Go? Aye, you can, I'm sorry to say. Now bugger off and get yourself killed for all I care. Ну, пускай меня. А, вот так вот. Ну, спасибо. Сейчас мы сходим сюда. Далеко хоть не... Хоть и далеко, но ничего. Хай, чувак. Так, у меня меч-то не забрали. А, это его меч. И что за новое занятие? Не сюда пришел. Понятно. Такой хряк. Можно потрындеть. Кожевник. Здорово. Have you got any work that needs doing? Not much. Unless you're not averse to a bit of risk. How do you mean? As you can see, I tan hides. I can only buy them from the master huntsman, and he never gives me enough. I'd hunt them down myself, only he keeps a close watch on me. But you now... Well, I don't think the master huntsman would be any happier about me hunting on his preserve. He wouldn't, if he caught you at it. Yeah. Look here, I'll pay a good price for whatever you bring me. And sometimes I have to fill an order and I need something in particular. In which case, I would pay you extra. And if you help me out a few times, I might be able to teach you something useful. Couldn't you use some hides? I need the hide of a sturdy roe buck. There's a wealthy merchant after one to hang on his wall. As if anyone would believe he bagged it himself. Hey! Кожевник. А где у нас? А, вот сюда мне надо.
Привет, зайчик. А если я ее не хочу делать? Так. Ну зачем ты им включила? Так. Ой, это пчелы, что ли? На комоде. Куда хоть идем-то? Ровно скалится. Чего? Да. Так, а как мне... Блин. Да, хочу. Почему? Нормальный расклад. А как же я без лошадки? Да. Возвращение домой. Ух ты, ёпарас, это нифига себе. Все сожжено. Ну, мечик достал. Все такое сожженное, пережженное. Все убитые. Вон они лежат пока. Им ничего не сделать. И что? Так, найти своих родителей. Да. Ты живой? Ты что? А мне-то меч-то дайте.
Где мой меч-то? А как мне его вытащить? Чего? Я сказал от 800 до 1000. Ну. Ну чё ж ты меч-то, как мне меч-то вытащить? Блин, ну это ж не серьезно. У меня ж меч есть. Так, где настройки-то? Чего? Я ж сказал от... До портала! И чего? Вот, уже другое дело. О. Ну так ты выбрал, чего выбрал-то? А. Так, ну тут мне это не надо. Middle F новый. Ну ладно, посмотрим. А у тебя же вроде охота должна пойти. Как мне помнится.
понятно. Так. Понятно. Как ты еще раз сказал? Сейчас наберем так. $79, которая стоит. А, все, да, сейчас я понял. Да. Все, я понял. Да легко. Да. Сейчас. Подарок отсылаю. Проверяй Steam свой. Так.
Куда идти надо? А у меня же нет. Да, у меня же нет. Кто тут? Tired of life, are you? Тихо, спокойно. Ха-ха. Ну не. Не, ну это не серьезно, все. Тот зараза. Да, пожалуйста. Так, понятно. Значит, мне нужно... Так, вот один тут. Эй. You're in the wrong place at the wrong time. Enough! I yield! You hear me? I surrender! Так. You're not going anywhere armed. Leave your weapon on the ground and get lost. So be it. Ну-ка иди отсюда. Собака бешеная. Давай. Так, это я еще, получается, не добрался и до этого. Хочу. А, это я пока в ровне. Вот оно как. Это я зря в город зашел. Ой, а я про него забыл. Нет, я помою. Да, сейчас скоро будем. Я дойду до этого, найду предков и все. Все повешены. Все равно с трупов. Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Ну да. Ну а что ты не забираешься сюда? А где стражники? А, вижу. Что за стражник?
Это стражник или кто это? Ну-ка. Answer to my prayers. Just come on then. Лежать. Собака. Все. Так, кожаный корсет. Давай все возьмем. Нафиг он тут нужен. Так, теперь это мы убираем. И мы немножко... Так, ватные налокотники. Ременной капюшон. Панские сапоги. Угу. Вот это уже другое дело. Точка перехода. Так. Нормальный расклад, все так завалено. И как же мне туда попасть? А, вон, через замок можно пройти. Надо идти обратно вот так вот через замок. Я понял. Да, правильно пошел, да. Так, вот сюда, наверное, да? Да. Ну-ка. Ладно. Так, ну это вот тут я лошадь брал. Да. Так. А, это все, что у меня появилось. Угу. Деревня. Да, это чехи.
Скалится. События. Понятно. Ну ладно, пойдем. Похороним предков, найдем. А почему все по минус одному? Пьянство. Понятно. Херушки. Тут тоже никак. Как же мне тогда туда попасть-то? Там никак. Может, вон там можно как-нибудь. Там сильно горки. Чего, лагерь лесорубов? Так, это что за дорога? Вот туда и пойдем прямо. Блин, ну тут все завалено. А как же мне туда попасть-то? Тут никак, тут никак. А как же мне тогда туда попасть-то? В эту скалицу. Тоже все завалено. Нет. Тут вроде можно пройти. Всех поубивали. Осколок. Что такое осколок?
You stood by his side and he did this to you. In the end, you were a hero. You didn't run away. Didn't abandon him like me. Нет, а где? О, вот он. Нашел. Своих родных. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Потому что такова жизнь. Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. Это точно. И его голова будет на моем мече висеть. But first, I have to find the shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. И что теперь? Найти лопату. Ну, пойдем к себе домой тогда. Да. А, в другую сторону. Я понял. Найти лопату. Вот так. Ты кто? Или никто? Так. Я уже пробежал. Что, в самом доме, что ли? И как же я найду эту лопату? Why? Not you. It wasn't supposed to be you, Bianca. I'll find the bastards that did this to you. I'll find them. I swear it. Лопату, лопату. Где же мне искать эту лопату?
Найти мне надо лопату. Пивная. Ну блин, где искать эту лопату-то? Нет. Take this as a keepsake to remember you by, my dearest. Блин, а где хоть что-то? Как мне найти эту лопату? У кого? Это же собака гавкает. Ешь ты гавкаешь, ты гав. Ну, где-то ж я видел, слышу ее. Блин. Где он, шнапс? Надо хоть сохраниться тогда, что ли. Найти, говорит, лопату. Ладно, братцы-кролики, на сим мы закончим. Спасибо всем за просмотр. Смотрите видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. С вами был Илья и канал QIWI Play Game.
Всем пока.